जी नाज़रीन, हमने पिछले हिस्से में आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोटानिकल गार्डन की तारीख और चंद पौधों के बारे में बताया था। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और उसमें हम आपको कुछ दिलचस्प पौधे दिखाएंगे। ऐसे पौधे जो इंसेक्ट्स को यानी कि हशरातुल अर्ज़ को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और इसके साथ ही हम दुनिया में सबसे पहले कागज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे को भी दिखाएंगे। और ऑक्सफोर्ड बॉटनिकल गार्डन के साथ एक नहर है, वो भी हम इस दूसरे हिस्से में आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, ये बरतानिया का सबसे कदीम बोटानिकल गार्डन है ऑक्सफोर्ड का। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं। तो ये गार्डन जो है बेसिकली रिसर्च के लिए बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और नबातात आपको हम दिखाएंगे। ये ग्लास हाउस है, यानी कि यहाँ पे पौधे रखे गए हैं जिनका टेम्परेचर निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो हम इसके अंदर दाखिल होंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पौधे हैं। अच्छा जी, ये पेपरस है जिसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। अच्छा, पेपरस की खासियत जो है, जो भी स्टूडेंट्स हैं अबलाग आमा के, उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वो पौधा है कि जिसके ऊपर जो है वो लिखाई का आगाज़ हुआ। ठीक है, तो हम दिखाएंगे इसको, पेपरस को आपको ले जाते हैं पेपरस की जानिब। ये देखेंगे किस तरीके से ये फ्लाई ट्रैप के पौधे हैं, बहुत सारे वो भी रखे हुए हैं यहाँ पे, जो मुख्तलिफ़ जानदारों को यानी कि हशरातुल अर्ज़ को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ये देखें, ये बंद होता है और ये ट्रैप हो जाता है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट में यहाँ पे रखे हुए हैं, देखें। और ये सारे जो है वो हॉट इन्वायरमेंट में पड़ते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो पौधों यानी कि मुख्तलिफ़ हशरातुल अर्ज़ को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बनाना है, बनाना का प्लांट है। ये देखिए, ये सारे जो है वो गर्म मौसम में, मरतूब मौसम में ये सारे पौधे रखे जाते हैं। तो इस वजह से इनको इसी टेम्परेचर में, इसी इन्वायरमेंट में यहाँ पे रखा गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं और हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे पौधे यहाँ पे, शायद हम आपको सारे ना भी दिखा पाएँ, लेकिन बहरहाल आपके उसके लिए कि ये एनिमल ग्रास है कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये देखिए, ये पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड के अंदर भी पौधे रखे हुए हैं। ये देखिए, अच्छा जी, ये है वो पौधा पेपरस जिसको हम बता रहे थे आपको। जब भी हम तारीख़ पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का हमें तज़किरा मिलता है कि ये पौधा जो है रिवर नाइल के साथ रखा गया था और ये ड्राइव किया गया है बाइबल के वर्ड से। और ये देखें आप, इसके ऊपर लिखाई की जाती थी बेसिकली। ये देखें, हम अगर आपको दिखा पाएँ, ये इसकी छाल है। तो बुनियादी तौर पे ये छाल इसकी जो थी, इसको ट्रीट करके इसके ऊपर लिखा जाता था। और ये जो था, यहाँ से जब भी अबलाग अम्मा की हिस्ट्री का आगाज़ होता है तो यहाँ से होता है। ये देखें, ये इसकी छाल है। ये बड़े बड़ी छालें बनाई जाती थी, इसको प्लेन किया जाता था और इसको बतौर पेपर इस्तेमाल किया जाता था, पिगमेंट इंक के साथ। ये देखें, दरख्त की छालों पे जो लिखने का आगाज़ हुआ, जिससे
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے ٹرانسپورٹیشن کا آغاز ہوا. اس سے پہلے لوگ راکس پہ لکھتے تھے, کیوز میں لکھتے تھے, لیکن ان کو ٹرانسپورٹ کرنا مشکل تھا. تو اس کے بعد یہ پیپرس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ گیم چینجر ثابت ہوا ابلاغ عامہ کی تاریخ میں. تو یہ پیپرس پلانٹس بھی انہوں نے افریقہ سے لا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ ہے پیپرس. دیکھیں یہ کہاں تک جا رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے پودے ہوتے تھے تو اس کو جھلی کو ٹریٹ کر کے اس سے لکھا جاتا تھا. یہ دیکھیے آپ, یہ مختلف قسم کے پودے اوپر بھی ہیں. جتنا ہم آپ کو دکھا پائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پریزرو کیے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہی پودے جو مختلف انسیکٹس کو ٹریپ کر لیتے ہیں اپنے اندر. یہ دیکھیے آپ. اچھا جی, یہ پچرس پلانٹس پیراڈائز کے نام سے رکھا ہوا ہے. وہی بات جو ہم نے بتائی تھی کہ مختلف پودے جو تھے جو ہیں وہ حشرات الارض کو کیپچر کر کے کھا لیتے ہیں. تو یہ سارے وہ پچرس پلانٹس ہیں کہ جو یہاں پر ہیں, اسے لکھا ہوا ہے خاص طور پہ کہ ٹچ نہ کریں, اور اس سے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, پودے بھی خراب ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ پچر پلانٹس میں آپ کو اگر نیچے تک دکھا پاؤں. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جس طریقے سے جس نیچرل ہیبیٹاٹ میں یا انوائرمنٹ میں یہ پودے موجود تھے اسی طریقے سے کسی نہ کسی طور پہ ان کو رکھا جائے, کیونکہ اس طریقے سے رکھنا ممکن نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے پریزرو کیا. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اس کا بیگ ہے جو کہ پودوں کو پودا ہے جو کہ پورے انسیکٹس کو نگل لیتا ہے. بیڈ پچر پلانٹ. یہ دیکھیے آپ, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے اس جگہ کا نام انہوں نے کلاؤڈ فارسٹ ہاؤس رکھا ہے. یہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا بوٹینیکل گارڈن جو کہ برطانیہ کے بڑے بوٹینیکل گارڈنز میں سے ایک ہے. اچھا جی, جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی مشہور زمانہ کینال ہے کہ جہاں پہ بوٹنگ ہوتی ہے اور لوگ بوٹس کے اندر سفر کرتے ہیں. اچھا یہ بوٹس پاور بوٹس نہیں ہیں, بلکہ ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کو ڈنڈے کی مدد سے چلاتا ہے. ڈنڈا اس کے فلور پہ, کینال کے فلور پہ لگتا ہے, فرش پہ لگتا ہے, اور اس سے یہ موو کرتی ہے. اچھا یہ کینال جو ہے یہ نیچے سے پکی ہے, تو اس وجہ سے یہ اس کو نیچرل انوائرمنٹ میں پریزرو کیا ہوا ہے. تو یہ چھوٹا سا آپ کے لیے ایک ٹور تھا آکسفورڈ یونیورسٹی بوٹینیکل گارڈن کا.